Lam Shugujutono, Swrangchati, Kokborok, Koktwma, Tini Nakukmani, Kokborok, Koktwma Gangkha. Merit list Kariwi, Talberni Bishinko, JRBTini, Group C by Group D, Shabog Telangai. Bukta Achuktai Rogno, Shopogoi, Shabog Telamani, Shamong Homogrogno, Pairani, Dagika High Court. Merit list declare Talberni Bishinko, Shabog Telamani, Shamong Pairina Bagi, JRBT no, Dagika High Court. 2024 Bishua. JRBT ni Group C by Group D Post ni Shabok Tui Mamla Kaibari Klaijakmani 2026 Bishini February Talo O Mamla ni Shunani Angkha Tei Physical Handicap Category Candidate Rogno Dorbanoko Read Petition Dakhil Klaika Borok ni Kogangkha Borok Selection Gobang number Mankha Hnai Fiaba Borok no Sheplewi Jero kom number mankha borok no recommend khlaijakha tei o mamla Tripura High Court ni Dorbafang SD Porokayosto High Court kasamani sangrongshalo khlaijak mamla ni rai saklaijakha rayo saklaijakha STPS hayakeba SCPS ni bisingti JJ rokno selection khlaijakha abo unconstitutional haini bagai merit list karibui talboreni bisingo JRBT ni Group C by Group D sebogo telangnani sebok telangmuni samong dati parinani dagikha High Court tei okok saikna rekha advocate Orijit Bhumi JRBTর গ্রুপ সি আর গ্রুপ ডি নিয়োগ নিয়ে গত 2024-এ 4টি পৃথক মামলা হয় এবং এগুলোর ফাইনাল শুনানি হয় ফেব্রুয়ারি 2026-এ এবং গতকালকে এটা রায়দান হয়। তো মূলত সাবজেক্ট ম্যাটার যেটা ছিল যারা রিট পিটিশন করেছিল ওরা ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপ ক্যাটাগরির ক্যান্ডিডেট ছিল এবং ওরা সিলেকশন প্রসেসে অনেক বেশি নাম্বার পেয়েছিল, কিন্তু ওদেরকে বঞ্চিত করে ওদের থেকে যারা কম নাম্বার পেয়েছে ওদেরকে রিকমেন্ড করা হয়েছিল। তো যাদেরকে রিকমেন্ড করা হয়েছিল ওদেরকে STPH বা SCPH বলে ওদেরকে সিলেক্ট করা হয়েছিল। তো গতকালকে রায় মাননীয় আদালত বলেছে যে STPH বা SCPH দিয়ে যা সিলেক্ট করা হচ্ছে এটা কমপ্লিটলি ইলিগাল আর আনকনস্টিটিউশনাল। অনারেবল হাইকোর্ট বলেছে অন দ্য বেস অফ মেরিট, মানে মার্কস সিকিউরড ইন দ্য সিলেকশন প্রসেস ওই বেসে রিকমেন্ড করতে হবে, ওই বেসে সিলেক্ট করতে হবে এবং JRBTকে বলেছে ফ্রেশ সিলেক্ট লিস্ট তৈরি করার জন্য পুরো প্রক্রিয়া 4 মাসের মধ্যে করতে বলেছে। কার আদালতে অনারেবল জাস্টিস SD পুরকায়স্থ Ereng kok shili romitelang thangjaknai hiren jomatiano fiogoi rinani shanai tini bai shalrei killa amcheo lahar kasulaijak TWF YTF te tibramothani shenkragrok Laithangnai 23 April ni talo killa amchaini kaisa BC haikeba village committee habanogo urnang laithani BJP tei tipramotha urnang laikha abono ragaino BJP ni engai mamla khailaikha YTF ni adong hiren jomateni mungai o mamlano yachakha killa PS yagulo romjakha YTF ni adong hiren jomatia Police remand sanai barnago tisakha hiren jomatiano angkha tipramotha killa block ni adong jogro haifano bel tu manlia hiren jomatiano aboksok jara phiok yakho release khlayakho hiren jomatiano abono ragaino tung plaza tipramothani phaisingtei Mia first mebo killa amchaini kreng thayo lahar kasukha thagya karai joya karai bon dagokha tipramotha block committee aino hai tini road block khaiphiokha tipramotha tini bok killa amchaini kreng thayo road block khailaikha Nawabari Khumpuilong Rayobari killa o mangpli ingkha killa amchaini killa bazar thangma lama Udaipur thangma lama Borok kaisano sanmu hiren jomatiano phiok yanghangkhe lama rosai nagla hinai protester rok hakeba choba khlaina rok tipramotha adong jogrok boroni khuktaino soimankha beleke hambai media person no tini bairongoi sini takhuk hiren jomatia je thangnai 23 tarik go aro ponchedo jebabe got nanglaikha abono tuigoi sing tini bai lahar kasmani au saning tongkha pheba ang sana musugu o kasokbani tini salni bai thagya jodiu chini takhuk hiren jomatiano যতদিন পর্যন্ত বড় ফিয়ক রহবই চিনি থানিও সফাই সাক জরাতে जों কোনো মতে जों মানাইনায়া আবার जों কাসংই তাই নিচিনি মুভমেন্ট जों তাইসে কটর খাইবই তাইসা যেভাবে তিনি করাকিরি চলে আবনিসে তাইবো কটর খাইবই চিনি মুভমেন্ট जों তেলাং থানা আবো আং তাই কিসা সুখ সানামু যেহেতু
media ni bisingti sakhaba kokhyabasi je thangnai 23 tarigo abo কোনো চিনি যে হিরেননি তাকু হিরেনি কোনো বুল করে মেন বুল খাংকে আবো বরংনিসি বাইকে হমালে সিকাং পুইলাবोनो বরক সিং যে অফিসও থাংফ্র পঞ্চায়েত অফিসও যার যেমনি কর্ম সামনে তুই কেবা আরওয়ার সেপারেট কেবা ফ্যামিলি রেজিস্ট্রেশন কেবা জব কার্ড আবনি বাঙ্গুই থাংলাই মানে বিসিও বরকনি যে দুষ্কৃত হইমানো ও বিজেপি ni যে গণি কর্মী রক আসকজা বরক যেন কোনো মতে যেন অফিসও হারওয়ানি সুযোগ রয়া যেন দমকি সমকি খাইবো কে आं समीन्द्र कुमार जमातिया ओ बीसी किला बीसी नि रिजनल प्रेसिडेंट वाती नगर फाई देरानाय किरणमाला देबबर्मा चुबाखा प्रतिमंत्री बिश्वकित देबबर्मा वाती नगर फाई देरानाय किरणमाला देबबर्मा चुबाविखा प्रतिमंत्री बिश्वकित देबबर्मा लाइथानाय एप्रिल तालनि 24 सालमारि फुंजराबो वाती नगर फाइमानि जारि सिमना विधानसभानि राम शंकर एडिसि ब्लेस दाइगाबारी जमियाटिला आमचियो तंगनाय किरणमाला देबबर्मानि तंगथाइनक बाइक हांका कोक्तमा खनावै प्रतिमंत्री बिश्वकित देबबर्मा तै एमबीसी रवींद्र देबबर्मा चुबाचु याफारका न कताल ताइसा तांगना बागै 3 रक बागजाखा तै रांनि चुबाचुब याफारजाखा आबोबाय बाक्सा हाफांनि फाइसिं तै देरा चुबा रिनानि ककबो रिवै काबो जाखा बुखुब किरणमाला देबबर्मा न बाति भाइमा बागै चिनि बेलाजार गामिनि किरणमाला देबबर्मानि नगबायमा जों खबर मानखा मानमा लगिरगिनो जों बनो सरकारि भाबे डिसिएम हइते रांबो किसा सुबाजाखा तै मिया 3.5 बान 3 बायरो हजाखा जों पार्सनली बरनि जे नगबायमानो नुगै खायरकमानि बागै गै तिनि आपातत बनि नग स्नामनानि बागै सरकारि भाबे बनो नग रिजाक दङ नग पाइसुगियाखौ नग फानो आपातत 3 साकावरि तंद्रब व्यवस्था खायनानि बागै जोंनिया सारिगो 3.5 बान 3 बायरो हरका चिनि बरंगना एम रवींद्र देबबर्मा तै आंनि जि बायथां ओमफ्राय फाइनान्सियाल चिनि आमचे जारा लुकु दंनाय दं अमाहाय नग बायखा ओंखाय वातुइ बाय नबा बायफायखाय जों सब समय जों चिनि लुकुरकनो लगिरनानै वाती वावै किरिमा शिक्षा अंजा आसाम त्रिपुरा 8 नं लाहार कतर कचाजाक गबांमा ट्राक मालखं किरिमा शिक्षा अंजाक असम त्रिपुरा 8 नम्बर लाहार कतर 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 ट्राक मालखं लाइसु सालबुरुम जरा थगै कतर कतर ट्राक मालखं लाइसु थानिवा अंगै थांगो ट्राफिक जाम लाहारो कचाबायो गबांमा मालखं अबाहायनो मांगप्लि कासै फाइका बेलायकिनो किरिमा शिक्षा अंजाक असम त्रिपुरा 8 नम्बर लाहार कतर अ लाहार थैजागनाय लाहार से अंगै तंसिवो जेफोरफानो कतर देरामं देरावै कतर पाटिमुं पाटिवै थांमानो फासलो दिपरनि सिमि लुएर पुआ आमचाय लाहार कतर गजाखा सुलो चाका कतरमा मालखं आबनि बागै गजाबायजा गोबांमा कतर चिकन मालखं लाहार स्नामनाय कम्पानिनि फाइसिंथै नायफैनाय गैरैकेबो सोंफायनाय गैरैकेबो जलिलायजा तंकसं लुकुरक मालखं मथरनाय रक कोक्तमा रक्सावै सावै मानखा आसाम लुवाइर पुआ हातिखिरा 20 नम्बर बाइपास भारत माला स्किमनि सामुं ख्लायमानि जारै अ लामा मुथुबै तनिजाक हानि बागै लाइसुना रजागलिया आ लामातै अ लामातै लाइसुवै मायां माबाय कललक लामातै लाइसु थानियो गजाखा कतरमा मालखं अ लामा थांना बागैया अ लामा थैना बागैसे ओंसिवो जरा थगै नायसिगै मा तंलायखा लोकुरा খুব খারাপ এই যে এখানে ট্রাকটা যে লটকিছে কোন সময়টা নাকি উপরে পড়ে ওই তো অটোটাও আটকিছে তার উপরে পড়তে পারে ট্রাকটা এদিকে আমরা ডেইলি যাতায়াত কি কষ্ট করলাম আমরা জানি তা জানা তো লইয়া যাওয়া খালি যাইতে লাগে রেল লিগা যাইরাম এটা কিছু ব্যবস্থার খুব দরকার আছে ইমিডিয়েট বিভাগীয় কর্তৃপক্ষে এই ধরনের কোনো কিছু ইয়ে করছে না এখন পর্যন্ত তো সেগুলো কিচ্ছু করতে দেখছি না আর এটা বাক্কা দিন থেকে আসলে রাস্তা বোনারও বেশি দিন হয়েছে না তো দেখা যাক কিতা হয় আশা করি रामदास पारावा बिशकनीते खाक्सा उमनी आरिशा देबबर्मा तियो कलगै लांमा चमनी कोक्तमा खनावै थांनायखा बिशालगोर बखास्ते तांबेदेक लाइतनाय सालकिसा सकांगो आरिशा देबबर्मा मुगै बिशकनीते खाक्सा उमनी चेराय तियो कलगै थिमानी कोक्तमा खनावै थांसवैखा
थैनाय जेरायनि नुखुंगो बिशालगढ़ बखास्ते तांग बेदेक तुयो गलगै थैनाय जेरायनि नक नुखुनि बरकनि यागो तांगसलो 4 लाख रांनि चेक याफार जागनाय कोक्टमा रक्षावै शावै मानखा बिशालगढ़ बखास्तेनि बिसिं खबजाक बास्तुलि विलेज रामदास पाराव आरिशा देपर मामुगै बिसिकनै ते खाकसा उमुनि जेराय बुताबाय थंगै तंफ्रो तुयो गलगै लांमा चखा अकोक्टमा न खनावै तिनि मेतालनि नैसालमारि चासल थैनाय जेराय बिसानि नुखुंगो थांग सबिखा बिशालगढ़ बखास्ते तांग बेदेकनि डेपुटी कलेक्टर एन्ड मेजिस्ट्रेट प्रसन्नजित दास लगे तंगो विश्रामगंज सार्केलनि डीसीएम गोविंद देबबर्मा फाइनाय बस्कांनि तांगसलो थैथानाय आरिशा देबबर्मानि नक नहुनि बररकनि यागो 4 लाख रांनि चेक याफारि रोजागनाय नैसाका बिशालगढ़ बखास्ते तांग बेदेक আড়াই বছরের শিশুর বাড়িতে কি উদ্দেশ্যে আসাম যেত? আজকে আমরা বিশালগড় মহকুমা প্রশাসন থেকে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের যে আছে হঠাৎ করে আমাদের যদি কোনো ধরনের এরকম ডিজাস্টার হয় সঙ্গে সঙ্গে আপনারা জানেন গত 29 তারিখ যে আমাদের এই রামদাসপাড়া ভিলেজে যেটা আমাদের বাস্তলি ভিলেজ এলাকা যেটা আমাদের মানে আন্তর্জাতিকের আন্ডারে এটা আমাদের এই একটা ঘটনা হয়েছে যে 29 তারিখ যে প্রচণ্ড পরিমাণ সাইক্লোন বৃষ্টি হয়েছে তুফান হয়েছে ওই তুফানে এই এলাকারই একটা সন্তোষ দেববর্মার মেয়ে আরিশা দেববর্মা 2.5 বছর ও ফুটফুটে বাচ্চা ঘটনাটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক হৃদয়বিদায়ক ঘটনা আমি নিজে এবং আমাদের ডিসিএম নিজে এসে জায়গাটা সাক্ষাৎ করলাম অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা এটা এসে দেখলাম যে পার্শ্ববর্তী একটা আছে পুকুর আছে পুকুরে খেলতে গিয়ে এসে ও হঠাৎ করে এটাতে পড়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে ওরা কতক্ষণ পরে দেখে তারপরে তড়িঘড়ি বিশালগড় বিশ্রামগঞ্জ হসপিটাল নিয়ে যায় তৎক্ষণাৎ আমিও ওখানে বিশ্রামগঞ্জ হসপিটালে ডিজাস্টারে কাজ করছিলাম আমিও ওখানে ছিলাম সঙ্গে সঙ্গে ওনারা অটো দিয়ে নিয়ে হসপিটালে নিয়ে গেল দেন ডাক্তার গিয়ে বললো যে ওর স্পট ডেট তারপরে এত খারাপ লাগলো ওই দিন ঘটনাটা শুনে তারপরে আজকে আমরা প্রশাসনের নির্দেশে এখানে এসে তাদের বাবা মার সঙ্গে একটু সমবেদনা দেওয়ার জন্য আমরা ডিজাস্টার থেকে তাদেরকে যতটুকু দেওয়ার 4 লক্ষ টাকা দেওয়া যায় এগুলো সব দেওয়ার জন্য আমরা আর্জি রেখেছি কাগজপত্র আজকে দিয়ে দিলেন আমরা আজকেই তাদেরকে একটা ইন্টারিম রিলিফ দেওয়ার ব্যবস্থা করব এবং আমরা প্রশাসন থেকে তাদের যে পরিজন আছে তাদেরকে সমবেদনা জানাচ্ছি যাতে ওনারা এই কঠিন পরিস্থিতি থেকে মেয়েটাকে ভুলে আস্তে আস্তে স্বাভাবিক জীবন যাতে আসে কী করা যাবে যেটা তো ঈশ্বরের প্রকৃতির দান এবং প্রকৃতি যদি কেরম না চায় কিচ্ছু করার নেই তো তার জন্য ওদেরকে আমরা একটু সান্ত্বনা দিতে এসেছি প্রশাসন থেকে ওনারাও একটু আশ্বস্ত হয়েছে আমরা প্রশাসন থেকে এসে তারপরে আমরা আরও চাইছি যে এই এলাকার সমস্ত যারা এলাকাবাসী আছে তাদেরকে আমরা প্রশাসন থেকে একটা নির্দেশ দিতে চাইছি যে প্রশাসন বরাবরই তাদেরকে প্রতিনিয়ত বলে থাকে যে এই যখনই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া হলে বাচ্চাদেরকে তাদের নিজের কাছে দেখে শুনে রাখার জন্য যাতে এরকম আনওয়ান্টেড এরকম আর ডিজাস্টার না হয় কেউ মার কুল যাতে না খালি হয় এবং প্রকৃতির যাতে প্রকৃতির সঙ্গে এরকম যাতে আর বিরূপ না হয় মা বাবারা না হারিয়ে যায় তার জন্য আমরা চাইছি প্রত্যেকজন জনসাধারণকে এবং বিশালগড়বাসীদের বিষয়ে বলছি যে তার প্রত্যেক ছেলেমেয়েরা যাতে মা বাবারা ছেলে মেয়েদেরকে দেখে শুনে রাখে যাতে এই ধরনের তার ঘটনা না হয় এরকম আমরা চিন্তা ভাবনা এই মেসেজকে আমরা দিতে চাইছি एरें एरें कक शिलचाजागै खनिरंजन देबबर्मानो पुलिस रमै तलां थांमानि यागुलो तिनि मेतालनि नैसालमारि चासलो हाइनोहाय फियोगै रहरजाखा खनिरंजन देबबर्मानो लाइथानाय एप्रिल तालनि चिचार सालमारिव 12 रामचंद्रघाट कन्स्टिट्युएन्सिनि बिसिं खबजाक बायजालबारि आनचाइनि खनिरंजन देबबर्मानो पुलिस एरें एरें कक शिलै हरकुथुगो रमै तलां थांलायमानि थानाव अकोक्टमा साइमानमा लगे लगेनो तेब्रामथानि वारियार्स आमचिनि लुकुरक ते रमितलां थांजोगनाय खनिरंजन देबबर्मानि नक दुखुनि बररक कुरुम कथुमै लाहार कतर कासुलाइखा ते रमितलां थांजोगनाय खनिरंजन देबबर्मानो फियोगै रिनानि बागै खरां तिसालाइखा पाइथागो दरबार नकनि फासिंखै चबा खालायै खरां तिसालायै एरें एरें कक सिलै रमितलां थांजोनाय खनिरंजन देबबर्मानो फियोगै रोजाखा लाइखानाय साल किसा सका नुगैमानो एमएलए रंजित देबबर्मा खबै एमडीसी जेम्स देबबर्मा एमडीसी प्रसमिक देबबर्मा संग्रह एरें एरें कक सिलै रमितलां थांनायनो फियोगै रिनानि सानै खरां तिसालायमानि लाहार कासुलायमानि पाइथागो कुबैनो ओंखा कपलाय
ereng ereng kok silui romoitelang thangjaknai khoniranjan debormano phiogui rekha police bono thangai lamsubikha 12 Ramchandroga constituency MDC James Deborma Koktwma thunani biskango saka kubui nokoplai ereng ereng kok silui hordi poro khoniranjan debormano romoitelang thanglai police romoitelang thangai custody toni jakha khorang tisraikha choba khlailekha ereng ereng kok silnai rokno grak phirok mongribui mechen rekha khoniranjan debormano ereng kok silui romoitelang thangjagmani kaisa bo phiok mungmankha tei buino bo ereng ereng kok silui romoitelang thangjagnai rokno bo phiogoi tu bunai hnai saka 12 Ramchandrogat constituency MDC James Deborma Lino come. Blai kya hambai norok nugiman khana tini ani gana sab tong sini ata khoniranjan deborma thanai 18 tarik April ni incident tong mane kesang khai tongui tongmani ereng haino tong kesang tongui tongmani suddenly false allegation rubuinai hoja motha bothui tongfru sini ata khoniranjan no belfangni 12 Ramchandrogat constituency ni bono tlangai custody o dajaka abono tei sengblai ke dukho nangai next day ono route blockade bo sengkhlaikya প্রায় 1000-2000 বড় গ্যাদারিং মানে পরে আবনি পরে অব যেহেতু কোর্ট ড ছকপাইকে বিনি মেটার্স ব্লাইক এ টাফ এন্ড চ্যালেঞ্জেস সিচুয়েশন ছকপাইকে আইসি নুখানা বিনি নুখুংনি বড় রকব নংনি মিডিয়ানি বিসিংতি নরক নুগুই মানখা বসুক জরতি মকলনি মুক্তি বংনি নুখুংনি বড় গ্লাইখা বিনি লগি সং সিনি বাসৈ বব সাক সরি হামিয়াঙ্গি থাকা হাইসি থানাই প্রায় 15 days রমইনাই অমসুক জরতি কষ্ট বংনি নুখুঙ্গো অঙ্গি তংখা তাই গরিয়া রক যে আসুক গথার সিনি বাগৈ তংমানি বিসিংতি বড় আবো সেলিব্রেট খাইমালিয়া হাইসি তিনি যত কিছু সিনি টিপ্রামথানি ওয়ারিয়ার্স রক টিপ্রামথানি যে অ্যাক্টিভ ওয়ার্কার্স রক जों সামুং খাইমা বাই অবনতি চাইতকমা বাই সিনি টিম সামুং খাইমা বাই जों তিনি আতা খনিরঞ্জন ফিয়গৈ जों তুবিমা খাইছি ব্লাইকে আং হামবাই মারো বিশেষ করে সিনি ব্রাদার সুমন ইয়াঙ্গ তঙ্গ ব কেসনতি ব্লাইকে ব চাইতকা পার্সোনালি ব যত বাই হ্যান্ডেল খাইয়ে সিনি লয়ার হইতে সিনি যত কিছু বাই হ্যান্ডেল খাইয়ে অফিসিয়াল যে তং তনে রক বাই হ্যান্ডেল খাই ব ব্লাইকে চাইতকা তাই ব হামবাই মারো সিনি ব্লক প্রেসিডেন্ট সিনি দাদা অলেন ন ব ব্লাইকে ও কেসনতি হ্যান্ডেল খাইকা সিনি দাদা রূপু ব্লাইকে হামবাই মারো তাই of course sini yango sini uncle former sini PU bobo blaikai chaitokha tai of course ang hambai maro sini dada khoniranjan ni bini nukungni borok rokno amse khai hostoli time phano tough situation phano borok bongni bukhana baiya kari fight khaikya last digi anpe ek kok sajage diba kubuino koplying ne tini truth wins haisi sing tini truth je kubui ob jitikha sing blaikai tongthoka haise ereng the false BJP rok sungoba haike false allegations with the romoi tongmani obo kintu tinini hai salo joyingkha tai sung borok no ekta krak jawab rumani bisingtei mechen rumani kaisa mari haisi buskangni salo taibo sini warriors rok onyo constituency rogoba obo haike no ereng romjagi tongmarok sung saimano khanawa aborok no sung phyogi tubnai tinini salo sung brother khoniranjan no je phyogi tubi haimani obono sung blai tongthokjak tai jesmano case ready obono sung certificate sini wan sugo buskangni salo dofa tai hani bagai jesakmano borok sungno stop khaine naidi tai bose sunga gongnai haisi आसाम আগরতলা লাহার কতর লরি মালকং থুতালাই লাহার পাটিমং পাটিখা লাহার পাটিমং শাক দখমানখা লরি মালকং চালক নাই হাইনো হাই আসাম আগরতলা লাহার কতর কিরিমা সিংসা লাহার পাটিমং পাটি যাওখা রামনগরনি শিব মুতাইনক আমচয় কিরিমা সিংসা লাহার পাটিমং পাটিখা
lori malkung khungnoi thutalai lahar patimong patilai kha tei lahar patimongo sakdukhoman kha malkung chaloknai khoroknai yagulo thangsogoi kha Panisagar thanani police. Tinin bakai Kokborok Koktwma musukno oli Koktwma saimana bakai joyakari naitung di Swrangchati hambai. Rignai naithok rignai hamjang roni bagai naithok te quality kaham rignai tabuk hatiwo belei rang klai baino manthugui tongo manthogo yak bai takja rignai chamuthu risha kanboro manthogo kotal jorani machine bai takja naithok bumulni palini rignai tiprasha hukumu mari rangtang surang Chandrahar wakhum toya kharu joto manthogo haike lirida tongsidi tabung nokrungdi kanrubai te kanboro phal nokbai oro wholesale te khusra rignai risabo phaljago manthogo jerok rignai bania khlainai borok o phal nokrino rignai risa wholesale tlangai bania bo khlai manai haike lirida tongsidi krungdi nikuma Agartala North Banmalipur near Yongs Corner Club West Tripura Mobile number 9862821223 tekisa kokdu number 87878315552 /825891971 /8119938 खुलुमखा हास्तिनि जत लोकलक न राधा कृष्ण ज्वेलरी नि बखाक्तै जतन हामजाकमा तेची बाया फारो অবশ্য সেনাও বাবা গরিয়া যতরি নক দুখঙ্গ হামারি খুলুমকি তরি নাইথ जतन तन्थ गरियाते শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লং তরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লং তরাই কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লং তরাই অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরা একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লং তরাই লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লংতরাই 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 তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই खुलुमका जतन न राधा कृष्ण ज्वेलरी नि बखाक्तै तंथ अखतितियानि हामजाकमा तेची बाया फारो फाइनाल बसकांनि सालमारि 10 एप्रिल सिमिन 25 एप्रिल सालमारि जरा सिने राधा कृष्ण ज्वेलरी पावै फाइका काइसा कतरक पार ओ फारो मालै थानाय रांचानि पार ग्रामो 700 खाइ डिस्काउंट जतन कइजो फाइ मानजांनानि बागै ते डायमंड मेकिंग चार्ज तंगनाय 20% बिनि लगिबो माननाय डायमंड वैल्यू 20% ते सिल्वर ज्वेलरी मेकिंग चार्ज तंगनाय 20% डिस्काउंट ताई और जेमस्टोन बनाइ मानो जेमस्टोन वैल्यू माने थाने 20% ऑफ
ओल्ड गोल्ड एबा ओल्ड डायमंड एक्सचेंज खाइथानी बमानाय 100% एक्सचेंज वैल्यू माने पाइब्रम ब्रम न तंगनाय लगे कायसा गिफ्ट सिनि शोरूम एभ्री वीक नो खोला तंगनाय सिनि राधा कृष्ण ज्वेलारि 6टा ब्रांच दंगो बबरनि थाइलखा उषा बाजार आगरतला धर्मनगर बिलोनिया उदयपुर तै पोलो सेंट्रल मॉल आबो नन्ना सिनि स्टोर न विजिट खाना बगै आं कय जागो खुलुमखा सिनि अफर भाइ मनजना बगै जतन खाबाय खोबाय लांसगो पहिला न खुलुमका न रौजतन न चिनी अमहना मेडिक्लिनिक ब डॉक्टर फायो नाइफाय रंग तिनी छावानो चिनी उरो फायो चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर जनरल सर्जन डॉक्टर गाइनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर न्यूरो साइकेट्रिक डॉक्टर जनरल मेडिसिन डॉक्टर ते पेन रिलीफ डॉक्टर रब फायो नाइफायो हिंके न रदा के डाक्टर लेजा करoi चिनी महना मेडिक्लिनिक फायो नाइजा फाइमानो ते चिराय रक लुमखा कुचुखा साइमिया रंखा आमनि बागबन रक नाइजा फाइमानो ते नरक जे कोनो ऑपरेशन खाइना मुसुंखा किडनी ओ पाथर उंखा गलबादार पाथर उंखा आमनि बागबन रक नाइजा फाइमानो ते चिनी अक्रा साकरा हर थुमाया साइमिया नुमाया सरि आयकमायो कष्ट उंजागो आमनि बागबन रक डॉक्टर बे फायो गुरुंगै काहामके नाइजा थांमानो बेलायनो डॉक्टर काहाम ते चिनी बुरी रक जे कोनो प्रॉब्लेम उंखा समस्या उंखा बुरी डॉक्टर बे फायो नरक गुरुंगै नाइजा थांमानो उंका आमन सानामु जोंगा आं अकक दुक नम्बर बुरी जाक दंगो अकक दुक नम्बर नरक बुकिं खायोय ऑनलाइन तुई टिकेट खायोय मुं छुयोय नाइजा फाइमानो आं आसनो सानामु जोंगो चिनी महना मेडिक्लिनिक फायोय दाके दाकति फायोय नाइजा फाइबायदि आमसुंना जतनना हामबाय